naigo usa ka bao-bao nga sakyanan sa UCCP Church nga batod pa igo lang gi-parking. Atubangan silang simbahan gikawat samtang aktual nga pagsakay sa kawatan dakuha sa CCTV. Atong sayra ng kompletong report pinagi kang kamigong Aldren Diliama. Balita sakto sa hapon. Kuha sa akto sa CCTV footage ang pagsakay sa suspek sa babaong nga sakyanan sa UCCP Church nga matud pa igo lang giparking at tubangan sa simbahan sa may corner Pahar Street, Barangay San Jose, Pagadian City kagahapon adlaw, Oktubre 9, 2023 sa may alas 12:15 sa udto. Makita sa video nga nagpunay og paso ang lalaki nga suspek nga daw dunay katawag nga matud pa nagsulob kini og bunet, nagsinina og kolor itom, naka-jacket pa kini og kolor puti. Sa diyang nakabinta ang suspek, largong gisakyan ang bao-bao nga kolor puti nga maoy service sa nasgutan nga simbahan. Nanawagan karon ang mga personahe sa UCCP Church ngadto sa publiko nga kun ugali nakamatigod sila og nakaila sa identifikasyon sa suspek, makigkutay gilayon kini sa otoridad aron madakpan ang maong suspek ug mauli ang nawala nga bao-bao nga sakyanan. Saktong balita ni kaamigo Aldrin Diliama sa DXMB 104.7 Music Best Radio Sakto Pagadian. Sa dugang sa mga detalye sa mga balita nga lokal, usa ka SKA member nga na-assign ning syudad sa Pagadian patay sa pagpamusil sa Malangas, Zamboanga, Sibugay. Alang sa kompletong detalye sa maong balita niyang report. Balita sakto sa hapon. Patay sa pagpamusil ang usa ka SKA member sa 53rd Infantry Battalion, Armed Forces of the Philippines kun AFP, nga na-assign na dinhi sa Pagadian City, Zamboanga del Sur. Kanatong adlaw Domingo, Oktubre 8, 2023 sa Mayla 6 kapin kun kulang sa buntaga sa sitio Lower Kamanga, Barangay Lipacan, Malanga, Zamboanga, Sibugay. Daila ang namatay nga biktima nga si Salipada Pindo Maguda, 30 anyos, residente sa Purok 3, Barangay Lipacan, ug niadtong igayuna kauban ini ang iyang silingan nga si Ismael Minalang Estalio, 18 anyos, single ug residente sa susamang lugar. Subay sa investigasyon sa kapulisan, nasayran nga samtang nibiya ang biktima sa ilang balay aron madagata ug samtang nagbugsay ang biktima. Kalit silang gipamusil sa wala milang sospek. Hinungdan sa ilaling kamatayon ni Salipada. Pagkala 7:40 sa buntag niadtong adlaw, nadiskobrehan na lamang sa asawa sa biktima nga si Zarina Custodio Maguda ang patay lawas siyang kapikas. Na-recover sa crime scene ang 4 ka shell sa gituuhang carbon rifle. Nasayran nga naigo usab sa mga bala sa armas ang wala nga bahin sa mga motorized pump boat kung asa naglingkod ang biktima. Sa kasamtangan parayon pa usab nga gisuta karon sa buog municipal police station ang hinungdan sa maong pagpamusil patay. Saktong balita ni kamigang Jocel Lagumbay sa 104.7 DXMB Music Best Radio Sakto Pagadian.